Débarrassez-vous des graisses, sculptez votre silhouette en fonction des zones rebelles par un travail et une efficacité ciblée. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم احنا كوم دابيتود في انستيتو نيديا كامون انستيتو دو بوتي نيديا كامون جو ميكسكوز. الوغ اليوم باش نشوفوا un nouveau service اللي هو la cavitation. Sculpter votre silhouette rapidement, c'est une technique rapide ou qui est très efficace باش نشوفوها اليوم مع مدام نيديا. دونك نشوفوا وين احنا. Nous sommes là, Aslema. Alors aujourd'hui on va parler un peu de la cellulite, la peau d'orange qui est connue par la peau d'orange. Donc باش نفهموا les femmes نتاعنا exactement c'est quoi la cellulite. أيوة. Donc بالنسبة للcellulite on a 3 sortes de cellulite. Ah, 3. Oui. أول مرة نسمع. Alors on a la cellulite adipeuse. شنو هي la cellulite adipeuse هذيا؟ وقت الكليونت تاكل une alimentation riche en graisse. Donc les adipocytes هذوما les cellules graisseuses هذوما حتى هما يوليو بومون وياكلوا ويتنفخوا. زيادة. أي نعم. يتنفخوا ويبوس la peau en haut. D'accord. وهيك علاش نوليو نشوفوا هيكم لي بول هكايا فهمت كي comment on appelle ça? كعبورات. كعبورات كي الكعبرات Oui, c'est ça. هذيك دونك سي لا سيلوليت اديبوز. D'accord. ونلقاوها اون جينيرال في لي فيس وفي لي هانش سكون ابل لا كيلوت دي شوفال. D'accord. داكور. أيوة. وعندنا لا سيلوليت اكوز. هذوما اون جينيرال العباد اللي عندهم une mauvaise circulation sanguine et lymphatique. دونك اش معناتها فما دي ريتونسيون دو الجلده تولي تشد الماء تحتها فهمت. دونك لي زاديبوسيت يوليو اونتوري دو فهمت ويتنفخوا بالماء وكيف كيف دونك يفون رومونتي على السيرفاس ونشوفوا هذيك السيلوليت اللي هي en général elle est localisée au niveau des chevilles, au niveau des mollets, au niveau des cuisses et au niveau des bras. زيادة. Voilà. D'accord. Ma cellulite fait les bras. Oui, bien sûr. نعرفش. أيوة. Donc en général هذوما العباد عندهم une mauvaise circulation sanguine et lymphatique فهمت وتلقاهم en général sédentaires c'est ما يتحركوش. Oui, certainement. Donc la troisième il y a la cellulite fibreuse. Donc il y a la cellulite fibreuse et les adipocytes, les cellules graisseuses et d'oma, ils sont entourés de fibres de collagène. Donc ils prennent pour les adipocytes et d'oma par les fibres, ou donc kif kif, ils vont pousser en haut ou nchoufou هذيك cellulite اللي هي en général نلقاوها localisée au niveau des genoux. Ah, d'accord. 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 Donc, هذوما les différentes sortes de cellulite. D'accord. Donc, comment on va traiter cette cellulite et ces différents types de cellulite? Donc, aujourd'hui, on va travailler avec X-Black. L'appareil est X-Black. Donc, c'est notre machine, c'est ça? C'est notre machine d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, c'est des ultrasons focalisés. اللي هما عندهم ذبذبات قصار 40 كيلو هرتز à peu près mais l'intensité بتاعهم قوية. اش باش يعملوا هذوما؟ Donc باش يدخلوا dans les tissus, d'accord. Donc باش يكسروها هذيك السيلوليت هذيك ils vont la liquéfier معناتها باش تولي حاجة ليكيد. D'accord. Donc une fois ça y est صار ولا ليكيد كيما هكاكا كيفاش باش يخرج من البدن؟ alors فما دو شوز باش يصيروا فهمت. دونك وقت اللي هذيك السيلوليت تولي ليكيد سوا فما دي سيلول ماكروفاج اللي هما في البدن تاعك اللي باش ياكلوا هيك اللي ديشي une fois هي ولات ليكيفيي c'est des déchets graisseux finalement. On va se retrouver avec des déchets graisseux.
Donc, je suis à les cellules macrophages, donc ça va être éliminé un peu naturellement. Ça va. Naturellement, on y est. Donc, soit les cellules macrophages, ou les cellules, ils n'ont pas été. اللي ما تاكلوش les cellules. اللي قعدوا معناتها اللي باش يقعدوا. اللي هما باش يمشيو dans la circulation sanguine et lymphatique. Et c'est là هذو هما اللي باش يخرجوا لنا par les fonctions naturelles de notre peau. Très bien, très bien. L'urine, etc. D'accord. Donc il y a deux actions au fait باش يصيروا à l'intérieur تصير la liquéfaction de la cellulite هذه فهمت. Une partie باش تتاكل par les cellules macrophages et une partie on va la retrouver dans la circulation sanguine. Ah, très bien. Voilà. Parfait. Donc هذه استعمل la machine. Donc الحاجة الباهية اللي في الماشين هذه donc on va travailler la cellulite bien sûr. Pour madame donc on va retrouver شوية cellulite au niveau des genoux. وإحنا قلنا la cellulite qui est au niveau des genoux c'est la cellulite fibreuse. Ah d'accord. D'accord. Ouais. Donc هذه هي la cellulite fibreuse. C'est assez capitonné. Hein? Voilà. D'accord. D'accord. Donc باش ندخلوا لهونيا donc باش نلقاو اللي حكينا فيهم les bras, l'abdomen, les hanches, les fesses, les cuisses, les genoux et les mollets. Et aujourd'hui notre cas il est donc les genoux. Les genoux, oui. Donc كي دخلنا هونيا في البروغرام كان تحب تزيد تقرب شويه كي ندخلوا في البروغرام ديال الجنو باش نلقاو لي سيلوليت اللي حكينا فيهم الكل. دونك باش نلقاو اللي هي اديبوز واللي اكوز واللي فيبروز. داكور. دونك سي كي لا سيلوليت اندوري. والحاجه الباهيه سي كو ميم دون لا سيلوليت فهمت باش تلقى البو نورمال والا لا بو كي فراجيل. داكور. Donc là on est en présence d'une cliente qui a une peau normale, qui n'est pas fragilisée, d'accord. Donc on va faire la cellulite indurée, c'est-à-dire avec la peau normale. Bien. Voilà, donc déjà on a choisi notre programme, on va mettre un gel conducteur. Comme d'habitude. Comme d'habitude, bien sûr. En général, les gels, nous معناتها spécifier un peu فهمت باش يعينوا شويه كيف يدخلوا ils sont à base de caféine etc. Ah d'accord. Et alors madame باش تحس des ondes sonores حاجه هكا كي في الاوتيل باش تحسها شويه mais c'est très ما يخوفش. لا معناتها جوست باش نحضرها باش نقول لك وراك باش تسمع حاجه في ودانك. داكور. Voilà. Et on va faire des mouvements circulaires. Voilà. Hassit. Voilà. Donc au fait c'est ça. Toujours. Alors madame Touja. Alors exactement c'est pas l'appareil اللي Touja c'est la cellulite اللي هي قلنا احنا la cellulite fibreuse هذه elle est douloureuse au toucher توجع شويه au toucher. Lorsque vous vous touchez معناتها quand je pince lorsque vous pincez هي توجع. quand je pince هي توجع. D'accord. Contrairement aux autres cellulites اللي كنا نحكيو عليهم اللي هما aqueuses et fibreuses au toucher ما يوجعوش. La seule اللي توجع هي la cellulite fibreuse. Donc voilà, on va faire des mouvements circulaires tout autour du genou. Voilà. Donc, s'il y a des questions il y a nos fans qui nous regardent, qui nous suivent, ou
نستنى في les commentaires, نستنى في les questions. On a dit باش فرصة une bonne occasion pour que Madame Lydia nous réponde sur des questions qui peuvent se poser, qui peuvent venir par la tête. C'est vrai, par exemple, أنا اليوم أول مرة نعرف اللي فما 3 sortes de cellulite, par exemple. بالحق نعرفوا cellulite, c'est cellulite وكاها. لا effectivement على خاطر كل وحده وشنو هي الكوز نتاعها فهمت. Et effectivement ce qui est bien dans cette machine qui m'a وريكم الساعه c'est que vraiment elle cible معناتها c'est ciblé. D'accord. معناتها اللي عندها l'adipeuse فما البروغرام نتاع السيلوليت adipeuse واللي عندها كاز نخدموا لها الكاز فهمت. دونك la détermination de la cellulite est très importante فهمت. على خاطر انت كانك عندك une cellulite adipeuse وتعمل لها un autre programme ça n'a pas de sens معناها فهمت. خاطر bien sûr il faut traiter la cause فهمت. Oui. Une seule personne peut avoir les 3 types. Oui. كيما قلت لك من الساعة معناتها مثلا l'adipeuse elle est en général au niveau de la culotte de cheval في les hanches ou les fesses. تنجم تكون عندها les hanches ou les fesses donc cellulite adipeuse وتنجم تكون عندها en même temps une mauvaise circulation sanguine donc c'est la cellulite aqueuse فهمت. Oui. وتنجم تكون كيما عندك انت توا هكا شويه au niveau des genoux فهمت qui est fibreuse. Donc هذم هما les ondes sonores ما عرفتش كان نوفال يسمعوا لا يسمعوا فيهم bien sûr. هيك هما اللي انا قلت لها باش تسمعهم en même temps فهمت. دونك هيك هي اللي تسمع. Oui voilà. Exactement. احنا نسمعوا فيهم كيف bien sûr. كيف اللي تسمع فيهم انت. وسي كوا سو جون لو بروي هذا شنو معناتها؟ هذو هما لي زونت سونور هذو هما لي ultrasons en fait. Ah d'accord. C'est une technique d'ultrason mais c'est une nouvelle technique Madame Lydia. C'est une technique d'ultrason. Elle n'est pas assez, mais elle n'est pas vraiment nouvelle, car ça fait quand même un bout de temps, mais c'est vraiment très 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 efficace. Moi, je trouve que c'est la meilleure pour la cellulite. D'accord. Ça a un effet immédiat, juste. Alors, au niveau de la sensation. معناتها مش معناتها انا توا باش نكمل باش جو في بلانسي ما عادش باش نلقى. Donc c'est des cures au fait. Oui. C'est des cures de 8 séances à raison de une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. qui m'a فهمت بالساعة علاش يلزم une semaine وعلاش يلزم 10 jours. باش نفهمها كيما فهمتم هاد لي سيلول ماكروفاج اللي هما باش ياكلوا هاد لي سيلول الاديبوز اللي هما تفرقعوا ولاو ليكويفيي معناتها والكل يلزم تخلي الوقت باش للبروسيسوس هذاك pour qu'il soit éliminé du corps معناها فهمت. ça n'a aucun sens باش تعمل أكثر من مرة في الجمعة ولا مرة في العشريات ما عنده حتى مفعول. فهمت؟ نو. دونك علاش كيما قلت لك على خاطر يلزم فريمون يفو ليسي لو كور كي يرياجي معناتها فهمت. يلزم لو بروسيسوس يصير وهذا البروسيسوس لازم تخلي له الوقت فهمت وكي يرياجي. كل حاجة يلزمها وقتها. Voilà. Donc c'est des cures en général de 8 séances à raison de une fois toutes les semaines ou là, tous les 10 jours. D'accord. Oui. Voilà. Donc بالنسبة للوقت donc نشوفوا احنا هون لو par exemple خرجنا les genoux مثلا فهمت. C'est 20 minutes. Donc باش نعملوا 10 minutes على الجنو هذايا و 10 minutes على الجنو الاخر. D'accord. Donc هي l'appareil هذايا ديريكتومون تخرج لك شنو هو لو طون معناتها nécessaire pour la partie اللي باش نخدموها.
Il y a notre fan Mariam qui nous regarde de la séance. Si tu as des questions, Mariam, tu peux nous poser des questions. كان تحب تعرف حاجة. C'est un service جديد اللي احنا اليوم نحكيو عليه. شفنا برشا حاجات، شفنا لا ليبوكريو، شفنا pour l'amincissement. عاوني شوية مدام. شفنا les ultrasons séquentiels. Oui. فهمت؟ bon هذا بالنسبة للكور. شفنا la radiofréquence. Oui, la radiofréquence pour le corps, hein, pour le visage ainsi que pour le visage corps. ainsi que pour le corps. On a vu la radiofréquence fractionnée. On a vu le mobile lift pour tout ce qui est double montant au col. Bon, je parlais plutôt de... Oui, oui. Pour le visage, corps, c'est pour l'amincissement, pour le corps. On s'intéresse beaucoup à notre corps. Puisque j'ai ici, il faut parler. Oui, c'est sûr. Alors, effectivement... les imperfections. Voilà comme on a plusieurs solutions pour le corps. On a pour l'amincissement, c'est-à-dire même pour le lifting du corps, je vois. Qui m'a Madame Nédia pour cette technique, je vois que c'est très intéressant, ça fait du lifting carrément pour le corps. La peau d'orange, à ce que je pense, elle est la bête noire des femmes. Le lifting, Oui, mais c'est une sorte de lifting, تعبير مجازي أنا du bon. Si j'ose le dire. Voilà, la sculpture. D'accord, très bien. On a les imperfections en plus cellulite المنظر يبدا مش حلو معناها فهمت. Oui, c'est sûr. Donc et en plus 95% des femmes ont une cellulite. Contre 5% seulement pour les hommes. Donc ils sont toujours favorisés, c'est la qui est la cellulite. Donc 95% à l'èche. On a les troubles hormonaux qui rentrent beaucoup en jeu. La pelette, le ménopause, les moments des règles. Et voilà, les moments. Je vois la cellulite, elle est توجد من l'âge jeune de la femme. من puberté, je vois تجد تتكون. Exactement. Et bien sûr, elle s'accentue avec les troubles hormonaux. Voilà. Voilà. Donc, ma famille, je me rends à cellulite. En plus, la cellulite, elle n'est pas due, qui m'a fait comme ça, مش كان المراتي اللي تبدا عندها نكسي دو بوا ولا حاجه ساعات كليون تبدا ضعيفه كومبليتمون ضعيفه ما عندها حتى شيء et avec ça elle a de la cellulite. Donc on va retrouver en général la cellulite liée à cause due soit en mauvaise circulation sanguine ou à la fibre. Non, madame, déjà elles sont assez nombreuses ces cellulites. Tu as 3 sortes quand même. Les hommes je t'attends واحدة mais en général, 95% des femmes sont touchées par la cellulite. Maintenant, la cellulite fait des stades, معناها ساعات إلا ما vraiment تقرص الجلدة باش تظهر، فهمت؟ وساعات même à l'œil nu نشوفوهم هيك l'aspect capitonné اللي مش حلو معناها. Voilà. C'est bon, madame? Oui, ça va. اللي يحب اللالو. Réellement, mais n'est pas. Moi, je l'ai essayé, n'est pas vraiment. يمكن le pincement de la masse musculaire. Je pense en même temps que je n'ai pas partie à travailler. Donc voilà, le premier genou. Et on va passer à le genou fini.
Non. Et pour éviter cette cellulite, je nous Alors, ça dépend de la cause. Donc, elle est adipeuse, donc on a choisi le mec là. باش ما يتنفخوش les adipocytes les cellules graisseuses هذوما فهمت وكانها elle est aqueuse اللي حكينا فيها qui est due à une mauvaise circulation sanguine et lymphatique donc il faut faire du drainage lymphatique pour améliorer معناتها c'est-à-dire الدريناج لمفاتيك معناتها هاللي ديشي هذوما نمشيوهم في القنوات نتاع لا لانف فهمت با دريناج لمفاتيك c'est-à-dire par un massage le drainage lymphatique c'est pas un massage c'est un travail au niveau des ganglions lymphatiques فهمت c'est de proche en proche كما الأخرى كنحبوا نعملوا une démonstration sur le drainage lymphatique. D'accord. Mais c'est une technique autre. C'est une autre technique mais manuelle. Peut-être j'ai mal posé ma question. D'accord. Pour éliminer cette cellulite, on a cette technique déjà qui est. Il faut éliminer la cause aussi. Voilà. Mais la cause exactement. Donc une fois adipeuse, ou une fois elle est aqueuse. Donc, en général, elle est due à une rétention d'eau. Là, il faut faire du drainage lymphatique pour améliorer l'alcool. La rétention d'eau, c'est dû à quoi? La rétention d'eau, c'est dû en général à une mauvaise circulation sanguine et lymphatique. تشد الماء تحتها فهمت؟ tu vois من قلة الحركة فما من قلة الحركة وكما قلنا وقت فما الموفيز سيركولاسيون دونك ومعناتها وبالنسبة للفيبروز كما قلنا دونك وقت فما هذوما لي فيبر دو كولاجين اللي هم معناتها فما شويه بيرتورباسيون في الريبارتيسيون دي سيلول غريسوز فهمت داكور ان جينيرال هيك هي اللي هي توجع معناتها وتوشي داكور هيك اللي تبدا كابيتوني هذيك هي الفيبروز هي وقت اللي تمسها هما بكلهم كابيتوني هما بكلهم يزون لو ميم اسبي يظهروا كيف هما منظرهم كيف معناتها لا سيلوليت منظرها ديما اما كي تبدا اديبوز يبداو اكثر يبداو ظاهرين معناتها هكا كوم دي واحد فهمت مي لاسبي كابيتوني سي لاسبي كابيتوني معناها المنظر هو بيدو نتاع السيلوليت كيلكو سوا لي تخوا فهمت ماتنون سي لا كوز كي اي ديفيرونت D'accord. أما المنظر نتاع السيلوليت هو بيدو. أوكي. والاديبوز هو اللي تبدا هكا ديمون تعابر تحسها معناتها فهمت يبداو ظاهرين. وكيما قلت لك معناتها 95% من النساء عندهم السيلوليت فهمت؟ فما اللي تظهر بالباهي معناتها فما دي ستات فما ستات 1 2 3 السيلوليت. فما اللي تظهر وفما اللي سولمون او بانسمون كان ما تنزل على الفو باش تظهر معناتها تلقاها كي توصل لها ساقه ولا حاجه ما يظهر فيها حتى شيء معناها فهمت؟ فوالا تمام مدام C'est pas très désagréable. Non, pas du tout. لكن قلت انت فما حس برشا فما حس هذا هو الحس ما نشوفوش انا بدي ما نشوفوش حس يقلق بالكل معناها هذا هو الحس قلقش كيما تحسوا هي هكا تحسوا في ودانها تحس في ودانها لان احنا نسمعوا فيه توا لا ميم شوز فوالا بيان
Donc, نحافظوا شوية في الماكلة نتاعنا. C'est toujours bien pour le moral et pour le corps. Oui, Dima, c'est indispensable de faire le sport, Oui. voilà, faire un peu de marche, Oui. au moins une demi-heure par jour, Oui. avec une bonne hygiène alimentaire. Exactement. Comme ça, on peut éviter l'excès de kilos qu'on peut avoir, l'excès de poids. Tout à fait. مع شوية هكا retouche chez Madame Nedia, on peut avoir un corps splendide. De toutes les façons, cellulite راهي ما تتنحاش في السبort. فما عباد qui sont très sportifs وتلقى عندهم cellulite. فهمت؟ surtout كيما قلنا quand elle est due à une mauvaise circulation sanguine et lymphatique. فهمت؟ ما فماش حل آخر إلا يلزمنا on la désengorge معناتها. يلزمنا نحلوها كيما فهمت الساعة تتحل السيلوليت هذيا وتخرج من الدم فهمت؟ Oui. Il nous reste que 2 minutes. Un peu de et on va terminer. Mais la récapitulant. Ah bon? Ouais. Non. Mais la récapitulant avant d'en finir, donc je reprends. Donc on a 3 sortes de cellulite. La cellulite adipeuse, elle est due à l'alimentation qui est riche en graisse. Oui. Donc les adipocytes ils sont gourmands ويتنفخوا ويدزوا البو الفوق وهذاك علاش نشوفوا l'effet capitonné. En général هذه السيلوليت هذه نلقاوها sur les fesses et sur les hanches. Elle n'est pas douloureuse, qui ماهيش douloureuse, ce qu'on appelle la culotte de cheval. D'accord. عندنا la cellulite aqueuse اللي هي elle est due à une mauvaise circulation sanguine et lymphatique. D'accord. Et en général نلقاوها في les chevilles, نلقاوها في les mollets, نلقاوها sur les cuisses ونلقاوها sur les bras. هذه الليمفاتيك اللي فيها نتاع الريتونسيون دو. هذه اللي فيها الريتونسيون دو. اكزاكتومون هذا وقت البو ستوب لو معناتها الغتيان لو تحت الجلد. ولا plupart des femmes عندهم ce genre de problème là ce que je vois dans notre quotidien. Oui, il en a beaucoup. Oui. وعندنا la cellulite fibreuse. قلنا هو c'est un dérangement, c'est-à-dire معناتها les cellules graisseuses هذوما les adipocytes دايرين باللي فيبر دو كولاجين ولي فيبر هذوما يوليو اندوري معناتها يبسي فهمت دونك يخلقوهم هذوما لي سيلول هذوك فهمت هذه هي اللي توجع دونك هذيك لا سيلوليت اللي اوتوشي توجع فهمت هذيك ليس لا سيلوليت فيبروز فهمت كما اللي عندنا اليوم. كما اللي عندنا اليوم. نعاودو نحكيو شويه على الماكينه. دونك الماشين هذه سي اكس بلاك كوم اون فوا ايسي سي اكس بلاك. دونك نجمو نخدمو بها que ce soit la graisse, que ce soit la cellulite, mais aujourd'hui باش خدمنا la cellulite fibreuse au niveau des genoux. Donc كي ندخلو في البروغرام تاع cellulite نلقاو السيلوليت في لي برا لابدومين اونش فيس كويز جنو اي مولي نختاروا شنو وين ما عندنا السيلوليت اللي باش نخدموها سي بيان سيبلي alors c'est très bien ciblé. J'adore cette machine parce qu'elle est très ciblée effectivement. Donc اليوم خدمنا لي جنو كي ندخلوا نلقاو les 3 types de cellulite. D'accord. Et bien sûr par rapport à l'examen qu'on a fait on détermine شنو هي السيلوليت اللي عند الكليونت et on fait notre programme et on travaille. Voilà. يعطيك الصحة مدام ليديا. Merci. يعطيك Bonne الصحة. soirée. Bonne soirée. À la prochaine fois pour un autre service. Au revoir. Merci. Aïcha. Bye bye.